জাহাজ যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে এইভাবে জাহাজে করে মাল নিয়ে যায়। आ गई है कोची में समंदर में डूबा कंटेनर जहाज। भारतीय कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय প্রভুর মহান দাস প্রফেট সমীর দাসজি 1 জানুয়ারি 2025 পবিত্র আত্মার সহায়তায় যেন হয়রান হয়ে যাও ভবিষ্যৎবাণী। আসো শুনি ভবিষ্যৎবাণী। ভবানী বলেছিলাম কি কিছু মালবাহী জাহাজ যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে এইভাবে জাহাজে করে মাল নিয়ে যায়, এরকম জাহাজের দুর্ঘটনা ঘটবে। দেখ সামনে সেই প্রবলেমস কিন্তু আসছে। আর ভবিষ্যৎবাণী পুরা হয়ে গেছে, নিউজ চ্যানেল করেছে কনফার্ম। अपडेट आ गई है कोची में समंदर में डूबा कंटेनर जहाज। भारतीय कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अब तक 9 लोगों को बचाया है। तो जो जहाज डूबा है उसको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 9 लोगों को बचा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोची के समंदर में यह कंटेनर जहाज डूबा था, इसमें 9 लोगों को अब तक बचाया गया है, लेकिन अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। দেখতে পারো এই ভবিষ্যৎবাণী শোনার পরে প্রফেটজি পরমেশ্বরের প্রেরণ করা এক সত্যিকারের নবী হয়। প্রফেটজি পবিত্র আত্মার সহায়তায় যা বলেন তা অবশ্যই পুরা হয়। আপনারা কোনো সমস্যায় আছেন, আপনারা কোনো রোগে ভুগছেন, তাহলে প্রার্থনা নেওয়ার জন্য নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করেন।